السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 1 دسمبر 2024 کو تھائی لینڈ میں ہونے والی قرآن اندازی کے حوالے سے فورتھ فگر فارمولا روٹین کے بارے میں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی 1 دسمبر 2024 کو تھائی لینڈ میں ہونے والی قرآن اندازی کے حوالے سے چوتھے فگر کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ جی دوستو، تو بات ہو رہی ہے 1 دسمبر 2024 کو تھائی لینڈ میں ہونے والی قرآن اندازی کے حوالے سے فورتھ فگر فارمولا روٹین کے بارے میں۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں چوتھے فگر کے حوالے سے یعنی فورکاسٹ کا جو چوتھا فگر ہے، ایک اوپن ہوتا ہے، ایک کلوز ہوتا ہے اور سینٹر اور ساتھ میں ہوتا ہے فورتھ فگر یعنی چوتھا فگر جس سے پوری فورکاسٹ بنتی ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں اسی فورتھ فگر کے حوالے سے 2 روٹینیں پیش کرنے لگا ہوں۔ ان 2 روٹینوں میں سنگل VIP فورتھ فگر موجود ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، دونوں کی دونوں روٹینیں غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو بھی چوتھا فگر معلوم ہو جائے۔ تو چلیے بغیر کسی تمہید و توقف کے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی سب سے پہلی روٹین۔ دوستو، ہماری سب سے پہلی روٹین شروع ہوتی ہے 4070 سے۔ آپ نے 4070 کو ملٹیپلائی کرنا ہے ہمارے کوڈ 11077 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فگرز میں سے پہلے والے 3 فگرز کو چھوڑ کر اگلے 3 فگرز یعنی 833 میں سے آپ کا چوتھا فگر لگنا تھا۔ تو دوستو، 83 میں سے 8 کا فگر کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 0958 لگا۔ یوں یہ روٹین پہلے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ پہلے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے دوسرے ہاتھ پر۔ دوسرے ہاتھ پر ہم نے 0 کا گھر 5 لے کے 5958 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 11077 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فگرز میں سے پہلے والے 3 فگرز کو چھوڑ کر اگلے 3 فگرز یعنی 967 میں سے آپ کا چوتھا فگر لگنا تھا۔ تو دوستو، 967 میں سے 6 کا فگر کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 1996 لگا۔ یوں یہ روٹین دوسرے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ دوسرے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے تیسرے ہاتھ پر۔ تیسرے ہاتھ پر ہم نے 1996 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 11077 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فگرز میں سے پہلے والے 3 فگرز کو چھوڑ کر اگلے 3 فگرز یعنی 096 میں سے آپ کا چوتھا فگر لگنا تھا۔ تو دوستو، 096 میں سے 6 کا فگر کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 6086 لگا۔ یوں یہ روٹین تیسرے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ تیسرے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے چوتھے ہاتھ پر۔ چوتھے ہاتھ پر ہم نے 6086 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 11077 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فگرز میں سے پہلے والے 3 فگرز کو چھوڑ کر اگلے 3 فگرز یعنی 146 میں سے آپ کا چوتھا فگر لگنا تھا۔ تو دوستو، 146 میں سے 6 کا فگر کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 7186 لگا۔ یوں یہ روٹین چوتھے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ چوتھے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے پانچویں ہاتھ پر۔ پانچویں ہاتھ پر ہم نے 7186 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 11077 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فگرز میں سے پہلے والے 3 فگرز کو چھوڑ کر اگلے 3 فگرز یعنی 993 میں سے آپ کا چوتھا فگر لگنا تھا۔ تو دوستو، 93 میں سے 9 کا فگر کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 4829 لگا۔ یوں یہ روٹین پانچویں ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ پانچویں ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے چھٹے ہاتھ پر۔ چھٹے ہاتھ پر ہم نے 4829 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 11077 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فگرز میں سے پہلے والے 3 فگرز کو چھوڑ کر اگلے 3 فگرز یعنی 908 میں سے آپ کا چوتھا فگر لگنا تھا۔ تو دوستو، 908 میں سے 0 کا فگر کامیاب ہوا جب ہمارے پاس
53-60 लगा, यूं ये रूटीन छठे हाथ पर कामयाब हुई। छठे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 7वें हाथ पर। 7वें हाथ पर हमने 53-60 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 11077 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 3 फिगर्स को छोड़कर अगले 3 फिगर्स यानी 727 में से आपका चौथा फिगर लगना था। तो दोस्तों 727 में से 2 का फिगर कामयाब हुआ जब हमारे पास 1872 लगा। यूं ये रूटीन 7वें हाथ पर कामयाब हुई। 7वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 8वें हाथ पर। तो दोस्तों 1 दिसंबर 2024 को थाईलैंड में होने वाली कुरानदासी के हवाले से ये रूटीन अब हमें चौथे फिगर के लिए कौन से फिगर फाइनल करके देने जा रही है, तो चलिए देखते हैं। 8वें हाथ पर आने के बाद हमने 1872 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 11077 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 3 फिगर्स को छोड़कर अगले 3 फिगर्स यानी 361 में से आपका चौथा फिगर लगना है। तो दोस्तों 1 दिसंबर 2024 को थाईलैंड में होने वाली कुरानदासी के हवाले से ये रूटीन अब हमें चौथे फिगर के लिए 3 ही फिगर फाइनल करके दे रही है और वो हैं 3, 6 और 1 का फिगर। अब दोस्तों मैं आपकी खिदमत में अपने चौथे फिगर की दूसरी रूटीन पेश करने लगा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, दोनों की दोनों रूटीनें गौर से देखिएगा ताकि आपको भी सिंगल VIP 4th फिगर मालूम हो जाए। तो दोस्तों हमारी दूसरी रूटीन शुरू होती है 4070 से। आपने 4070 को मल्टीप्लाई करना है हमारे कोड 16912 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 3 फिगर्स यानी 184 में से आपका चौथा फिगर लगना था। तो दोस्तों 184 में से 8 का फिगर कामयाब हुआ जब हमारे पास 0958 लगा। यूं ये रूटीन पहले हाथ पर कामयाब हुई। पहले हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है दूसरे हाथ पर। दूसरे हाथ पर हमने 0 का घर 5 लेके 5958 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 16912 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 3 फिगर्स यानी 616 में से आपका चौथा फिगर लगना था। तो दोस्तों 616 में से 6 का फिगर कामयाब हुआ जब हमारे पास 1996 लगा। यूं ये रूटीन दूसरे हाथ पर कामयाब हुई। दूसरे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है तीसरे हाथ पर। तीसरे हाथ पर हमने 1996 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 16912 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 3 फिगर्स यानी 635 में से आपका चौथा फिगर लगना था। तो दोस्तों 635 में से 6 का फिगर कामयाब हुआ जब हमारे पास 6086 लगा। यूं ये रूटीन तीसरे हाथ पर कामयाब हुई। तीसरे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है चौथे हाथ पर। चौथे हाथ पर हमने 6086 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 16912 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 3 फिगर्स यानी 264 में से आपका चौथा फिगर लगना था। तो दोस्तों 264 में से 6 का फिगर कामयाब हुआ जब हमारे पास 7186 लगा। यूं ये रूटीन चौथे हाथ पर कामयाब हुई। चौथे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 5वें हाथ पर। 5वें हाथ पर हमने 7186 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 16912 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 3 फिगर्स यानी 296 में से आपका चौथा फिगर लगना था। तो दोस्तों 296 में से 9 का फिगर कामयाब हुआ जब हमारे पास 4829 लगा। यूं ये रूटीन 5वें हाथ पर कामयाब हुई। 5वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है छठे हाथ पर। छठे हाथ पर हमने 4829 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 16912 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 3 फिगर्स यानी 804 में से आपका चौथा फिगर लगना था। तो दोस्तों 804 में से 0 का फिगर कामयाब हुआ जब हमारे पास 5360 लगा। यूं ये रूटीन छठे हाथ पर कामयाब हुई।
छठे हाथ पर कामयाबी के बाद अब रूटीन आई है सातवें हाथ पर। सातवें हाथ पर हमने 5360 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 1691 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 3 फिगर्स यानी 832 में से आपका चौथा फिगर लगना था। तो दोस्तों 832 में से 2 का फिगर कामयाब हुआ जब हमारे पास 1872 लगा। यूं ये रूटीन सातवें हाथ पर कामयाब हुई। सातवें हाथ पर कामयाबी के बाद अब रूटीन आई है आठवें हाथ पर। तो दोस्तों 1 दिसंबर 2024 को थाईलैंड में होने वाली कुरानदासी के हवाले से ये रूटीन अब हमें चौथे फिगर के लिए कौन से फिगर फाइनल करके देने जा रही है, तो चलिए देखते हैं। आठवें हाथ पर आने के बाद हमने 1872 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 1691 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 3 फिगर्स यानी 296 में से आपका चौथा फिगर लगना है। तो दोस्तों 1 दिसंबर 2024 को थाईलैंड में होने वाली कुरानदासी के हवाले से ये रूटीन अब हमें चौथे फिगर के लिए 3 ही फिगर्स फाइनल करके दे रही है और वो हैं 9, 2 और 6 का फिगर। दोस्तों अब तक मैंने आपकी खिदमत में चौथे फिगर की 2 रूटीनें पेश की हैं। इन 2 रूटीनों में सिंगल VIP 4th फिगर मौजूद है। जिन दोस्तों ने वीडियो मुकम्मल देखी है, दोनों की दोनों रूटीनें गौर से देखी हैं, उनको ये सिंगल VIP 4th फिगर मालूम हो चुका होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो, आज की ये रूटीनें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।